Kastoy iti pinagluto iti biko nga pang apurahan apoy mo lang dayjay dikit ay iti dikit ko daytoy apurahan nga pinagluto iti dikit biko nga kunada kastoy inkabil kun tay gitta tay asukaren at brown na tagapulutin daytan pagladik-ladikin tayo basit ipisok tayo to'y inapuyen o kastoyen ay pisok-pisok tayo ikiwar-kiwar tayo metten kastoy lang ti kasimple ti pinagluto iti biko tapos sakon to i-oven daytan kakabsat tapno medyo aglagkit-tagkit mitsi ka o ayan kastoy laing kadali ti pinagluto iti biko no kayat mo ti hanunay nga mabannog ngagluto kastoy ti brain muna ilutom jay dikit ibagas ti dikit sakanto garamit iti ladik na basit nga nyugen na damutan iti gitta ken asukaren depende brown sugar depende iti ikabili ng mga idol kaste lang kasimple ti pinagluto tapno hanunay nga mabannog iti tao pag tipin tayo basit sa tayo i-oven ayan nagimasen naimas dahil nga ikapi lalo iti bigbigat kiwarin tayo laing tapnuhan unay nga agip-tip dita unig na agip-tip namin no kadatan ni ngin maimas tip-tip na ore agip-tip-tip dita mga idol maimas latta tapsotan tayo basiti ako nan agip-tip-tip-tipin maimas dito yung mga idol kasimple aglakat agaramid basta dati maaramid nalakat egluto himnawan ti maluto ay kit narigat ti egluto daytan may mas dayto yan kasi digin nga matcha ng dasiten narigat mit no nabasa ayan nalakalang ti agluto kakabsat ilipat tayo, hindi ovenin